मु दीप्ति कुमारी त्रिपाठी तेरगाँ पंचायत महाकालपड़ा ब्लॉक गोपीनाथपुर शासन मु गोपीनाथपुर शासन बोहू मो जन्ममाटी हूँ पटामुंडई बेलतल ग्राम मु जन्मग्रहण करी मो बापा ना हूँ वासुदेव त्रिपाठी मो माता नाम हूँ मीना त्रिपाठी मु जितेबाला षष्ठ पाठ पढ़ुली सेते मु कविता पढ़िया बहुत भल पाऊली जितेबाला गोटे षष्ठ श्रेणी गोटे खेदतिका बोली गोटे कविता थिला से कविता जीवनर उत्स थिला जितेबाला मु खेदतिका कविताटी प्रथमे पढ़ी थी कौ दिन स्कूल फंक्शन होता जिते आमर फास्ट सेकेंड थर्ड होता से ये मु फास्ट प्राइज पाई तापर से खेदतिका कविताटी मुझे भी मन रखी से खेदतिका कविताटी मुझे प्रथम एवं कहूँ हे खेद तमु अति क्षुद्र जीव कि बिचारी पक्षे मते देइछि दैव रजनी रे उड़े लुचि उपहास डरे अबाधुरे बसी थाए पादप पथरे के मोर ज्योति अबा नाही मते जना ज्योतिष्करे नाही बेले मु षष्ठ श्रेणी पाठ पढ़ुली से कविता पढ़ला बेले आम सार मैंने मत बहुत भल पाऊले आम हेडमास्टर माने माने बहुत भल पाठ जदि मु बेसी फास्ट क्लास न पाए किंतु मत सार मैंने मत बहुत भल पाती मत आम रायगुरु राय सार आम हेडमास्टर कहले तू गोटे कविता लेखिया को जीवु मुझे हाँ मारली से कविता लेखार मु प्रथम स्थान 9 जन स्कूल भितर मु प्रथम स्थान अधिकार करी जिते प्रथम स्थान अधिकार करी आम गोटे दीप्ति मैडम बोले गोटे दीदी थे से दीदी मत कूड़े नहीं काखई पकई कहले दीप्ति तू फास्ट हो आम स्कूल ना गौरव रखीचु तापर से दिन ठारू मोर इच्छा शक्ति जाग्रत होता जे मु कविता लेखिबी आ कविता ही मो प्राण आ उत्सव जीवन ही रही तापर मु गोटे कविता लिखी मो भाई उपरे मो बापा राजमिस्त्री काम करती आउ मो भाई हूँ भारी चगलाटा सी चगला बोली माने जमा बापा न आसला पर्यंत से जमा खाएनी से जितेबाला बापा आसो से जितेबाला खाए तारी ऊपर गोटे छोटिया कविता लिखी आउ सेटा को गाईकिनी शुणेकिनी शुआई दिए सी भी शोई पड़े से कविता टिके कहूँ आरे बाइया बड़ चगला तो पुनी आमर तू बुझाई दे जा आरे बाइया राति आसी परा 10टा हेलाणी बापा जाइचंती काम घरे जाम थिला रे पखाल पियाज लंका लगाई पिलाए देइचु खाई उपास रहीची बौटी आमर बापा बाट चाही चाही मोर पुणी से कविता आरंभ करती कवितार शीर्षक थिला जे मदर टेरेसा जन्म लभिल दूर राइजरे आसिल भारत वर्ष स्तभिंकु करिल आपणार तुमे बाछि नेल कर्मक्षेत्र प्रथम मो कविता संवाद रे बाहरतला जितेबाला मु किंतु कविता बोली बाहर बोली मु कविता बोली जानिनी कविताटा कौन बोली मु जानी खाली गोटे लिखि दिए किंतु संवाद पेपर रे कविता प्रथम बाहरतला मु जेतेबाला स्कूल को जाइतिली स्कूल गेट आगे मो गोटे फोटो मराइतला आ से कविताटा मराइतला सेठु मु सब पिला मते कुंडई पकाइले मु सेठु कहली कौन मो फोटोटा कौन ये मराई गेट आगे समस्त से कहते आ तोर बा कवितार ना बाहर कहली मु तो कौट कविता फविता लिखिनी कविता पुणी कौन माने ये चित्र दर्पण रे बाहर आउ खबर रे बाहर आउ भास्कर रे बाहर एमती विभिन्न पेपर मोर कविता जो षष्ठ रु दशम भितर मोर बहुत पेपर जितेबाला मु +2 पढ़ुली सेतेबेले मु राज्यस्तरीय संवर्धन होती कल गौरवपुर मु सम्मानित होती आउ जितेबाला मु 2000 माने 6 मसीह मोर बाहाघर हो जाइतला मु +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सर नथिला मोर बाहाघर हो जाइतला मो बाहाघर पर मुझेबले शाशुघर को आसी मो ससुर मते बहुत भल पाउथिले माने एमिति भल पाया जहाँकि कल्पना बाहर गोटे ससुर आउ शाशु माने गोटे भाग्य थिले मिले मो भाग्यटा एते भल मु भाबुजी मो शाशु घरे मो शाशु मो ससुर मो दियर मो ननंद बहुत भल समस्ते डरई दियंती जे शाशु घर गले मो हाँ बजाय रखी कहीं मो ससुर कहले
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବାହାଘର ପରେ ମୋ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଚିଠି ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ମୋ କବିତା ଯିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଡାକିକିନି ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ରେଡ଼ିଓରେ ମୋ ପ୍ରଥମ କବିତା ବାହାରିଥିଲା ଯୁବବାଣୀରେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିନି ଘରେ ମାନେ ବସେଇକିନି ଶୁଣାଇଥିଲେ ମୋ କବିତା। ସେଇ କବିତାଟା ଏତେ ମାନେ କବିତାର ଟିକିଏ ଗୋଟିଏ ସାରାଂଶ କହୁଛି। ଭଲ ପାଇବାଟା କାହା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲ ପରିଧି ନୁହେଁ, ଭୁଲ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇ ବୋଲି କହିନି ତୁମକୁ ଏବେ ବି ତ କହୁନାହିଁ, ଆଉ କାହା ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ ଦେହ ଜମା ସହୁନାହିଁ। କହିବ କି ପ୍ରାଣ ସାଇ ଏମିତି ହେଉଛି କାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଗୋଟେ ମୋର ଛୋଟ କବିତା ପୁଣି କହୁଛି। ଜଗା ତୋର ପ୍ରେମ ସ୍ମରି ବନ୍ଦନ କରୁଛି ପୁଣ୍ୟ ଚରଣେ, ଉଚାରିଲେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ମଧୁନାମ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ସବୁ ଯାତନା। ଶାମୁକା ଦେଖିଲେ ସ୍ମୃତି ଝରିଯାଏ, ହୃଦୟଟା ହୁଏ ଚୁନା। ହୃଦୟର ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଜଗାକୁ ସବୁ ତ ଜଣା। ମାଗିଲେ ଦିଏ ସେ, ଯାଚିଲେ ନିଏ ସେ, ଜଗା ନୁହେଁ ତ ହୃଦୟହୀନା। ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁଲେ ମହକ ଝରାଇ, ତା ଦେହୁ ଝରାଇ ବାସ୍ନା। ଦୁଃଖ ଯେତେ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ ବି କାହାକେ କହିବା ମନା, କାହିଁକି ନା ଜଗାକୁ ସବୁ ତ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବସୁଛେ ଗୋଟେ କବିତା ବି ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ 5 ଦିନ ବି ଲାଗିଲେ ବି ଶବ୍ଦ ଆସିପାରେନି। ସେ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ଦିନ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିପାରେ। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ନାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ନାରୀର ହୃଦୟ ନୁହେଁ ଏକ ଖେଳନା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସହିଯିବ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯାତନା। କିଏ ବା ବୁଝିବ ତାର ବ୍ୟଥା ଆଉ ବେଦନା? ନାରୀର ହୃଦୟ ନୁହେଁ ଏକ ତାସର ଘର, ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ତାକୁ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ବାରମ୍ବାର। କିଏ ବା ବୁଝିବ ନାରୀ ଅଟେ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର। ନାରୀର ହୃଦୟ ନୁହେଁ ଏକ ମରୁଦ୍ୟାନ, ଜାଳିଦେବ ତାକୁ ଲୋକାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଝାଞ୍ଜି ପବନ। କିଏ ବା ବୁଝିବ ନାରୀ ବରସି ଦିଏ ସ୍ନେହ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଶ୍ରାବଣ। ମଣିଷର କବିତା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କବିତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଭାବନ ବି କରିପାରିବ। ଯେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲି ଛୋଟବେଳେ 6ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମୁଁ କିଛି କବିତା ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପଦକ ପକା ଦିଆଥିଲା ମୋ ବେକରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇନଥିଲି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲେ ମୋ ବାପା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ମୋ ବାପା, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୋତେ। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରିଛି। ମୋ ବହିରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ ପାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ଥର ବି ଯାଇଛି ଯୁବବାଣୀ ଇଏକୁ। ଶିଶୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ବି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି ଶିଶୁ ସମାଜ ତରଫରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସମାଜ ତରଫରୁ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛି। ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ଯେ ଏନ୍ଏସି ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ, ଯିଏକି ମୋତେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଗୁରୁମା ମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ବେଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦୀପ୍ତି ତୁ ଲେଖ, ତୁ ଆଗା, ଆମେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ ବୋଲି। କବିତା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସମ୍ପର୍କ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲଦାନୀ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟେକି ଆଣି ଥୋଇଦେବ, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବ।